دوستان عزیز اکی پیش برومات الحمدلله دو ماه بعد پول نصیب از سنوید میشود پیش همی بگیم کلینیک داریم بالنسای اوغوزمت اینا دوستان عزیز اونم مترو نیکراسوفکا اینجا بچه‌ها میدونه دایم تایدم اوغوزمت майда که میبرویم بسم الله دیم اتاپ توری سرما میزنیم خاک پای ویدیو رو ایناز ویدیوی کردیم بعد فیلم میپرد بسم الله توری سری کلا موه میچسبونیم این رقم رو اکران زنگ بزنیم گارانت شغالش پروردگار دوستان عزیز خداوند خیلی که من دهنده در توزه نشون دادن مهمونداری کردن رفتن الحمدلله دکتر نظاروف گرفت همه موی سر پلچی توزه کرد گرفت کاری ما را بود کرد یعنی دیم اتاپ توری سر ما الحمدلله شروع کردیم پول نسیم ما اشون دیم انشاءالله از خانه بعد رحمتیم брат может по вашему посылу Салам алейкум. Так, брату сегодня второй этап делали, но у него сегодня был пересажено 3300 графтов, там очень хорошо сделано, плотно там. Теперь только таблетки вовремя, и каждый месяц один раз к нам будете приходить. Я буду наблюдать, как растет, и укол вам буду делать. Так, и все будет отлично, и сабр. Вот один вопрос, брат, чтобы люди уже мне начинают задать, когда тебе результат, когда много хотят, которые приходить, чтобы им сказать, еще хотя бы 3 месяца подождем, 3-4 месяца, впереди результат будет. Да, иншаллах. Ну, результат уже после 4 месяцев потихоньку начинает появиться волосы, но 5-6 месяцев еще лучше будет, 7-8 вообще отлично будет. Полностью результат мы говорим год. После того, что, например, если в течение года у нас все появятся волосы, да, которые пересадим, можно постерегаться, они вот как обычные, которые у нас сейчас есть, они вырос, да? خوب برادر عزیز ببینه همین موهای سری که هستن میشونن در دوامی 1 سال پول نیوسته نمید میشن اتک ای ساعت ای ماهی 3-4 برآمدن پول نیوسته نمیشن شرکت اوغوزمت چه من هر روز نشون داده شدم آدمای باوریان در تمام شهرها یک رقم دارن یک نمبر دارن نمره مثلا میگم چند اخیرش 70 در دبی در روسیه باشه شهر اوفا کازان این طرف مییم در سنت پترزبورگ این طرف مییم برادر جان عزیز در این مسکو همه همین چیکار کرد چی است همین یک رقم خاطی موندگی و همون جایی که میتون مهم نیست ای مسکو ای جوب خیلی مسکو بیر با اون شهرها رو میتونی برای فایدهش هم یک کسی که هر یک کسی که پرامکودی بوبوجونه که با اینومی بوبوجان 88 میگه در همه شهرها 15% از سری مبلغ چی میگم مینوس میشه در شهر سنت پترزبورگ تا آخر دکبر چی از 20%. اما یک دیگه دوستان عزیز که وقتی میای ببینه وابسته به همون شکاف و یا گیکتاری سر تو به همون جایی که کلاس به هم قدر نرخش ای 70,000 سر میشه تا 140,000 دیگه قیمت نیست دوستان گارانتی اول پروردگار خداوند خودش بعد ما این برادر ان شاء الله به حاضر ما برادران برآوردن بعد ما خدمت خستیم اومدیم خدا نگهدار السلام علیکم دکتر السلام علیکم رحمت خاطر رحمت اخی спасибо большое многие спрашивают пересадка волос больно ли вот баблоджану делаем пересадку сейчас он ничего не чувствует вес расслабляющая музыка идет ну, сам спит отдыхает